spesial perform kareta Indonesia and bintang perkasa audio production from DJ Irfan Disjoki and WSP official remix. Spesial perform kareta Indonesia and bintang perkasa audio production from DJ Irfan Disjoki and WSP official. Carane iki wis Jacksone niki Jackson sampun selesai. Nggih, sami wangsul sedanten keranten parkirane PP audio dulur. Tak sambi ngopi karo ngemi. Ngeri ya dulur ya. Ya dulur ya.
pamitin gila jualan. Ria dulur, seperti ini loh suara BP audio jika 3 kareta digabung jadi satu ya.